Diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang pagmahay sa mga Hudiyo, sa mga Israelita, kay nagsigi sila tuman sa mga balaod nga gistudlo ni Moises, labi na gining pagampo, pagpuasa, ila pag yung sulob sako, maglingkod pagid sila ng abo, magduko, niya kanasang ilang paghalad, pagampo dito sa templo, aron dunggon sa Ginoo. Niya niabot ang panahon nga nagkalisod-lisod yun sila. Mao na ni ang gihisgutan dinhi ni Propeta Isaías nga nakaingon ang mga Israelita unsa may kapuslanan nga magsigi pa mi og kanini ang paubos nga di man ka magpakabana sa among pagpaubos, gidaog-daog na mamigmaayo. Unsa pa may kapuslanan magpuasa mi nga di man gyapon ka manumbaling. Pasabot napulan sila ampo, nagtuo sila nga ang Ginoo gibaliwa na ang ilang pagampo. Lingian na imong tupad ing na gidungog bagyos Ginoo imong pagampo, tanan gyud. Nasa tayo mga pagmahayng daghan. Ingon kang makatrabaho ang imong anak, nataktak na nos trabaho imong bana, wa pagyud ka trabaho imong anak. No. Na kay gi-expect nga imong higala nga nipasalig yun nga mobayad sa iyang utang, nga igbabayad na ba sa nimo sa eskwelahan na ning anha na noon nimo niingon na noon sus di malasa gyud o di jud ko kabayad karong panahon na. Still lang sigag ampo imong sakit, kanser sa liver, sige kag ampo nga maayo na cancer na sa noon imong baga. Ingon ka na unsa naman nayusahay ingon ana, pero ang giingon sa Ginoo ang iyang tubag yung siya lagi nagpuasa mo pero magsige lang yapon mo pangaway. Nagpuasa mo, sige lang yapon mo dinautay, sige lagi mo simba, pero wapag gani magsugod ang misa, naglinibakay na mo diyas lingkuranan. Sige mo ampo, na prayer meeting, nga igumas prayer meeting, linibakay na yon. Pasabot, wa sa kasing-kasing, ingon ang Ginoo ang puasa nga akong gikinahanglan mao kini. Naingon siya, dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mao man nga hatagan ninyong pagkaon ang mga gigutom, inyong papuyon sa inyong balay ang mga way balay. Mao may puasa yang gingon, atimanon ninyo ang mga dinaog-daog, ang mga hubo inyong bistihan, ang mga ilo inyong atimanon, ang mga kabos inyong hatagag balay. Ana ba? Mauta na nga sige tag-ampo pero wa tay gibuhat nga maayo ngadto sa atong silingan, wa gid nay kapuslanan. Bisan paghutdo nato kining gitawag natog rituals, sundo na nato tanang mga rituals dinhi simbahan, tanan natong activities, via cruces, sa panadiha, fasting and abstinence, kanang atong mga pagampo, mangumpisal kita, pero di gyapon ta mutabang sa labing ubos, daw lang gyapon kaita, di gyapon nato mapaambit ang mga nindot nga niya nato, wala kanay kapuslanan. In short, magsige lang gyapon tagpakasala, di lang gyapon ta magpakabana sa mga taong nanginahanglan. Muna karong panahon aning Kwaresma, aron mahimo ning epektibo, una ato gyung himuon ang pagampo. Okay man gyud kay na. Ang sunod ang pagpasayloay, ang pag-alagaray. Nao ginay nindot. Kana bang magbuasa ta aron ang atong natigom sa atong wa pagkaon, wa ta mamalit og mga butang nga luho, ang budget ana ipanghatag ngadtos mga nanginahanglan. Di ba? Sige, lingi asa na imong tupad ing na
Di na ta mangaon aron atong ipalit og slot. Kaya nanginahanglan mang simbahan, usa mo sa tas nanginahanglan karon, mo na maglaom kung mahurot ning ato mga slots o kahalin karong panahon na kay magpuasa ta. Di ta mangaon, tagpila gunay budgets kaon. Di ta magsigig inom, dili na ta magsigig party-party. Nya kana mga budget ana ato nang ipalit og mga slots og itabang sa mga silingan. Di ka mo palit og bag-ong sakyanan karong panahon na, di ka mo palit og ang mga bag-ong sinina, sapatos, bag-ong gadgets. Nya kang imong budget ana ipangtabang sa nanginahanglan, iapil og palit nga ni atong slot. Kana moingon yung Ginoo, maunay nindot. Muna diri sa atong ebanghelyo, niingon diri pagsulti nga ingos Kristo, magpuasa ba di ay ang mga dinapit kung kuyog pa nila ang pamanhonon. Pasabot, kung kuyog nato si Kristo, wala gid tay kasub-anan. Pero kanusa man nato makuyog si Kristo kung mahigugma natas labing ubos. Kung mahigugma nata sa mga dinaog-daog ug di na sad ta magdaog-daog. Matod pa sa unang pagbasa, balia ang mga yugo nga nakapabugat sa imong isig katao. Hunongo na ni natong pagsigig. Ano bang palabi-labi na to? Pre anang imong kural, nakaali na gyud maayos imong silingan, gamay na lang kay gagianan, naglisod na sila. Ana, imo nang bungkagon, imo nang padak-an ang ilang agianan. Ang ilang agianan, lapukon kaayo. Nya ang imo pag yung tubig gikan sa inyong hugasan, adto pagid mudagan sa ilang agianan, dangog na kayo, hugaw pa jud kay tan-awon. Ana, o nanas karsada, nagbanaw na, kaya ang imo sa dihang nagnegosyo sa kanang imong tubig, sana kanang hugas-hugas, washing, naapag yung skillets dan, nyab nang magwashing sad, pasirit sad, ang muagi sad, gasakay motor, pus nga intawon usahay. Ana, hala, kuhaan na ng imo dihang negosyo, ipalayo na, dito na sloyos inyong balay, aron inigwashing dito, bahalag asa na magwara-wara, di na makaapiki sa imong silingan, di sad na makapahimong hugaw sa atong agianan. Nana ba maghuna-huna ta para sa uban? Nya human malipay dayon ta. Pasabot way kasub-anan basta kitang tanan maghigugmaay. Nya magsugod gyud ni ang atong paghigugma sa uban sa atong paglimpyo sa atong sala. Muna sa atong tubag sa Salmo o sa iyang mga contents, usa ka bahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayon. Pasabot, bisag unsay atong pangayoon sa Ginoo, basta mahinulsulon og mapaubsanon ta, mahigugmaon ta sa usag-usa, di gid ta balibaran sa Ginoo. Muna ako dinhi, usagi sa akong gisigihan og paningkamot, hinaot unta nga abot ta kanig yung paghigugmaay nato. Di lang kita mag-away, magtinabangay, magdinawatay ta sa atong kahuyangan, unya magtinabangay ta sa atong panginahanglan. Og ato nang buhaton, isip parokya, isip simbahan, mapuno kita sa daghan kaayong mga grasya. Gi katapusang lingi ing na imong tupad ing na sugod karon, ikaw na'y akong atimanon. Sige, ano, nindot na siya. Ang imong asawa, kaya di naman ginamulotog pagkaon ni mo, atimana. Kanang imong bana, sige naman lang hapyots manok, atimana, hastang iyang manok, no? Ayaw ihawa ang manok, aron ipakaos bana, atimana sad ang iyang kalipay. Kanindot, ana. Niya, og ato na lang buhaton, baus-baus na. Kana. Puno kita sa kalipay, wa nay pag kaning gitawag nato kaguol o kasub-anan.